Good afternoon everyone, Shalom. Sungguh satu sukacita bila mana hari ini saya bersama dengan istri bisa hadir dalam ibadah ini. It's a joy to be here this afternoon with my wife. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pastor Nehemia Lolowang, Pastor Andi Sipayung, dan seluruh pengurus untuk kesempatan yang berharga. Thank you for the opportunity given to me, Pastor Nehemiah Loloa, Pastor Andi Sipayung. It's such a great joy to be here. Dan saya juga tentu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk BIC New Hampshire. And happy Hari ini. anniversary, BIC New Hampshire. Hallelujah. Selamat datang juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan atau jemaat dari gereja sahabat. Kita satu di dalam And we want to Kristus. welcome all the pastors around this area. We are one in Christ. Ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan. I don't care where church you're from, as long as it's not a church of Satan. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari rekan-rekan hamba Tuhan dari Sinode Gereja Bethel Indonesia untuk gereja di tempat ini. And on behalf of Bethel Church of God, Indonesian Bethel Church of God, I want to say happy anniversary. GBI didirikan 55 atau 56 tahun yang lalu dan sekarang jumlahnya kira-kira 7.300 gereja lokal di Indonesia dan 30 negara di dunia. Indonesian Bethel Church was founded around 56 years ago, and right now it has reached 73,000 around Indonesia. Dan jumlah pendeta kira-kira 18.000 orang dengan 3,3 juta anggota jemaat. And 18,000 pastors with 3.3 million of church members. Dan salah satunya adalah yang di tempat ini. And one of them is here Karena in itu this kita place. bersyukur. And therefore we are thankful. Hari ini pada hari ulang tahun saya mau khotbah simpel saja, tapi saya harap bisa memberkati kita. I want to preach a simple message on this anniversary, but I pray that it will bless us. Tuhan gunung batu keluputan. The Lord is the rock of escape. Dalam bahasa Ibrani-nya Selah Hamahlekot. In the Hebrew, it says Selah Hamalekot. Saya mau bacakan 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. 1 Samuel 23, verse 25 to 28. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul and his men began the search, and when David was told about it, he went down to the rock and stayed in the desert of Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. When Saul heard this, he went into the desert of Maon in pursuit of David. Saul was going along one side of the mountain, and David and his men were on the other side, hurrying to get away from Saul. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. As Saul and his forces were closing in on David and his men to capture them, a messenger came to Saul saying, Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Come quickly, the Philistines are raiding the land. Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistine. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. That is why they call this place Selah Hamalekot, or the rock of escape. Saya percaya perjalanan 25 tahun gereja ini bukannya tanpa tantangan dan kesulitan. I believe that this church has gone through 25 years, not immune to challenges or trials. Tapi kalau sampai hari ini kita ada Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. But even if we get here up until this point, Ebenezer, the Lord is with us up until this point. Ada 4 kebenaran yang saya mau bagikan bagaimana kita bisa mengatasi semua tantangan dalam kehidupan kita. There are 4 truths of God's word, how we can handle difficulties, pressures.
Kebenaran yang pertama, ada mujizat di tengah kesulitan. The first truth is that there is miracles in the midst of trouble. Alkitab berkata Daud dikejar oleh Saul dan posisinya sangat terjepit. The word of God says that Saul pursued David and David was cornered. Dan ketika Daud hampir tertangkap, datang berita bahwa orang Filistin menyerbu negeri sehingga Saul harus buru-buru lari dari tempat itu untuk membela negerinya. And when the news, when David was almost captured, the news came that there's a Philistines getting ready to raid. So Saul left and meet with the Philistines. Kalau dalam pertandingan tinju ini namanya Saved by the Bell. In other words, it is a Saved by the Bell. Saul berhenti mengejar Daud karena ada intervensi ilahi yang di luar perhitungan manusia. That is the divine intervention that's beyond human's calculation that caused Saul to stop pursuing David. Dan itulah yang disebut ada mujizat di tengah kesulitan. And this is what I call that is miracle in the midst of struggle. Tahun 1996, 1996, saya tinggal di kota Tasikmalaya di Jawa Barat dan ada kerusuhan di kota itu. I was living in Tasikmalaya in West Java, and there was a riot in that place. Gereja-gereja, sekolah-sekolah Kristen banyak yang dibakar, dirusak, dan banyak orang-orang Kristen yang berusaha dipersekusi oleh Islam ekstremis. The extremist Islamic tried to burn or even loot it or even try to destroy the Christians community in that place. Karena itu tanggal 26 Desember saya sedang pergi dari kota Tasikmalaya ke kota yang lain untuk khotbah Natal. And I was on my way to go to another place to preach because it was December 26th. I had to preach for Christmas. Istri dan 3 orang anak kami ada di rumah dan orang-orang mulai menyerbu tempat tersebut sehingga mereka melarikan diri. My wife and my 3 children were at home, but because they were so afraid of the people begin to invade, they left and escaped. Dia pergi ke rumah orang tuanya yang adalah toko dekat sebuah pasar. And she ran towards her parents' house that is near the store, near the market. Dan orang-orang perusuh itu kemudian mau menyerbu rumah tersebut, mau mendobraknya dengan barang-barang yang besar. The mass tried to pursue and to break into the house. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang biasa berjualan di depan toko mereka teriak-teriak, jangan diserbu, ini rumah Pak Haji, katanya. And all of a sudden those people who are selling stuff outside begin to scream and yell, please do not do anything, this house belongs to an Islamic leader or a Hajjah. Padahal nggak ada haji di dalam rumah, saudara. So it turns out that there's no Haji inside. Sehingga Tuhan meluputkan kita dari kesulitan. So they were being protected by the Lord. Saya juga percaya Allah bisa meluputkan kita dari berbagai masalah, termasuk masalah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, dan lainnya. I believe the same God can take you away, can deliver you out of your struggle, out of your sickness, out of your trouble. Tahun 2019 saya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan visi membangun bukan hanya gereja tetapi sebuah museum kisah-kisah Alkitab di Bandung. In 2019, God gave me a dream so that I would build not a church but like a center for people that will hear about the Bible. Dan kami membeli sebuah tanah seluas 2 hektar atau kira-kira 5 ekar, 215.000 square feet. So we purchased a land that is about 5 acre or 215,000 square feet.
Dan kami membangun tempat itu seluas kira-kira 10 acre atau 430.000 square feet. And we built on top of that land about 10 acres of building. Dan September 2019 kita mulai membayar cicilan tanah tersebut yang cukup besar setiap bulan. And every month, starting September 2019, we begin to pay the installment payment for the land because it was pretty hefty. Tiap bulan kita membayar secara lancar, tapi tiba-tiba bulan ke-6 tiba. And we have been paying it with no problem up until the 6th month. Maret 2020, COVID melanda Indonesia, bahkan melanda dunia. March 2020, COVID came and also happened everywhere, including in Indonesia. Gereja tutup dan keuangan kita juga sangat berat pada waktu itu untuk membayar tanah. Churches were closed everywhere, so we were struggling financially. Saya datang kepada pengembang daripada tanah tersebut dan kemudian saya minta supaya bisa di reschedule untuk pembayarannya. And I came to the developer and I asked if we can reschedule about the payment. Akhirnya dia kasih keringanan, tidak bayar 2 bulan, tapi beberapa bulan kemudian kita harus bayar dengan sangat besar. And the developer agreed to hold it off for 2 months, but after 2 months, the interest would accrue, like the payment began soaring high. Saya dulu berpikir COVID itu cuma 2 minggu atau paling lama 2 bulan. Ternyata gereja tutup 2 tahun. I thought in my head COVID would only last 2 weeks or 2 months, and it turned out that COVID closed down the church for 2 years. Dan satu kali kita harus bayar 20 miliar, 1,3 juta US dollar dalam 1 bulan. In 1 month, at one point, we have to make a payment for 1.3 million US dollar. Dan kita tidak punya uang sebanyak itu pada masa COVID. And at that time, during COVID, we did not have that kind of money. Saya berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan meluputkan kita dari kesulitan ekonomi ini. And I pray to God, Lord, to please deliver us from this economic situation. 4 hari kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, berapa biaya yang masih harus dibayarkan untuk tanah tersebut? 4 days later, I got a phone call from someone, and that person asked, how much money would you still need to pay? Saya bilang masih sangat besar, tapi bulan ini saja kita butuh 1,3 juta US dollar dan kita nggak punya uang. And I said to that person, the amount is staggering, but even this month alone, we need 1.3 million US dollar. Dia berkata, saya akan memberikan sumbangan tapi bukan uang, namun barang. And he said that I will donate something, not in the form of money, but in the form of something. Saya pikir barang apa ya yang mau disumbangkan, tapi saya bilang, it's okay, saya terima apapun sumbangannya. And when he said that, I thought to my head, what kind of stuff that he's going to give? But that's okay, I will accept whatever donations. Beberapa hari kemudian barang itu diberikan kepada saya, 12 kilogram emas batangan. And a couple days later, 12 kilogram block of pure gold. Kami jual dan kita masih dapat beberapa sumbangan yang lain. Jadi akhir bulan itu 20 miliar, 1,3 juta US dollar lunas. So we sold those gold blocks and we ended up able to pay 1.3 million US dollar. Saya berdoa di tempat ini juga ada mujizat. Hallelujah. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap Amen. orang yang mengasihi No Dia. eyes has seen, no ears has heard, no mind has conceived what the Lord has in store for those who love Him. Ada sebuah video singkat tentang proyek The Journey, bisa tolong There is a ditayangkan short oleh video media. about this journey, the journey of the building journey. Hai semua, udah tahu belum? Nanti di Bandung akan ada Bible Modern Entertainment
banten terbesar kali semua. Udah tahu belum? Nanti di Bagian gerejanya sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Now, the West Java governor has established this building. So we are building this project. The project has been continuing. Dan diharapkan pada akhir tahun ini kita sudah bisa membuka sebagian dari Museum of the Bible yang ada di Indonesia tersebut, tetapi grand openingnya rencananya tahun depan. And the plan is that sometimes this year we are able to open the museum, a part of the Museum of the Bible, and the grand opening is set to be scheduled next year. Saya percaya kesulitan sebesar apapun ada mujizat yang Tuhan kerjakan. I believe that no matter how big the struggle is, there is a miracle that God is going to perform. Bisa bagian medianya? The media is good to go. Kedua, saya melihat ada kedaulatan Allah yang bekerja. And while we're waiting for the media, I believe that we will able to see it later on. And number two is that we believe that there's a sovereignty of God is at work. Saudara bisa bayangkan Daud hampir saja tertangkap, tetapi tiba-tiba ada kabar orang Israel diserang oleh orang-orang Filistin sehingga Daud lepas. Can you imagine that David was almost captured by Saul, and all of a sudden Saul received that news that the Israelites were being attacked by the Philistines. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memegang kendali, Dia mengatur segala-galanya. And we can see here that God is in control of everything. Oke, sudah bisa? Bisa tolong diklik dulu. Bandung akan. Yuk temenin aku lihat progres pembangunannya. Kompleks The Journey di daerah Sumarekon, Bandung Timur. Di sini kita akan bisa melihat kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui teknologi 3D, 4D, and 5D loh. Keren kan? Jadi berasa kayak Bible comes to life. Kebayang gak sih nanti kita bisa kayak ngebelah laut pakai tongkat Musa? Selain itu, The Journey juga akan punya ruang teater di mana kita bisa nonton pertunjukan ala Broadway gitu di Bandung. Pastinya di kompleks The Journey ini kita juga bisa beribadah menuju Tuhan bareng-bareng, hangout bareng-bareng, dan kita juga bisa makan bareng loh. Seru kan? Karena itu, yuk siap-siap dan excited dari sekarang. Aku ngajak kamu untuk terus dukung dan doakan proyek ini ya. Selain lewat doa, kamu juga bisa memberikan dukungan lewat dana dan daya kreativitas kamu juga loh. Yang pasti sih, kamu juga udah bisa mulai ajak keluarga dan teman-teman beribadah di sini setiap hari Minggu 4. Oh iya, buat kamu yang bukan warga Bandung, kamu juga bisa sekalian nyobain Wush, kereta cepat Jakarta Bandung yang berhenti di stasiun Tegaluar. Cuma 10 menit dari komplek The Journey. See you! Haleluya. Jangan lupa mampir ke Bandung dan lihat. If you go Museum of the back to Bible di sana. Indonesia, don't forget to stop by at this location, The Journey in Bandung. Jadi yang pertama ada mujizat di tengah kesulitan. So number one, there is miracle in the midst of your trouble. Yang kedua ada kedaulatan Allah yang bekerja. Number two, there is a sovereignty of God at work. Allah yang memegang kendali, Dia yang mengatur segala-galanya. It is God who takes control and handle everything in your life. Ingatkah saudara ketika Nuh diperintahkan Tuhan membangun sebuah bahtera yang sangat besar? Remember when Noah was instructed by the Lord to build a big ark? Kayunya ditentukan, luasnya ditentukan, tapi ada sesuatu yang aneh dari bahtera itu. And all the instruction were given, the kind of wood and every materials were given, but there is something that is interesting and weird about it. Tuhan tidak pernah menyuruh Nuh membuat kemudi. God never instructed Noah to build a steering wheel. Jadi tempat ini lebih cocok disebut sebagai kotak besar daripada kapal. So it is better to call that
it's just a big square instead of an ark. Jadi ketika air itu mulai naik dan kemudian Batra mulai mengapung, kalau lu bisa lihat mungkin di depan banyak pohon tinggi yang hampir ditabrak oleh kapal besar ini. When the water began to rise, if only Noah could see, there will be many distractions, there's many trees on the way. Dan seandainya dia pegang kemudi, dia akan banting setir kiri ke kanan dan sebagainya, dan kapal ini akan tenggelam. And imagine if there's a steering wheel and Noah will be able to steer it to the right or to the left to avoid those obstacles. Kita selalu berpikir bahwa kita lebih bisa mengemudikan kehidupan kita daripada Tuhan. We thought that we can handle and can steer our life more than God can. Kenapa kita tidak percaya bahwa Tuhan lebih mampu mengemudikan hidup kita daripada kita mengemudikan hidup Why is sendiri? it so hard for us to understand and to believe that it is better for God to handle and steer our life instead of us? Apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik. Apa yang kita anggap indah belum tentu yang terindah. Whatever we thought they were good is not always good. Whatever we thought is wonderful is not always the case. Tapi Tuhan sanggup membuat yang jauh lebih indah dari yang kita God pikir. is able to perform and to change everything. Saya menggembalakan jemaat di Bandung dan sekarang ada 6 tempat ibadah yang berbeda yang kami layani setiap hari Minggu. So I pastor the church in Bandung and we have 6 different locations. Kira-kira ada 15 ibadah umum yang kami lakukan setiap akhir pekan. And almost every end of week there will be at least 15 services. That Di we gereja pusat kita ada gereja untuk menampung 2.500 jemaat sekali kebaktian dan kita pakai untuk 5 kali ibadah. And in the main location, it can help up to 25,000 people, 2,500 people. I'm sorry, and we have up to 5 services. Tetapi kita punya satu cabang di daerah Kopo yang padat dengan perumahan penduduk. But we have one location in Kopo that is surrounded by people's houses. Dan kemudian karena tempat di sana kecil, kita pergi untuk mencari satu lokasi yang bisa bangun gereja lebih besar. But because that location was so small, so we had to venture out to find a bigger place. Maka kemudian kita membeli sebidang tanah seluas 600 meter persegi. So we found a land and we built a building on top of that land. Tetapi ternyata sampai hari ini tidak bisa dipakai karena ada penduduk yang cukup ekstrim yang selalu mendemo kita sehingga kita tidak bisa kebaktian di gedung yang baru. But even up until this point, we are not able to hold services due to the demonstration that was being done by all these Islamic extremists. Seluruh jemaat gereja berdoa dan setiap minggu kita doakan supaya izinnya bisa keluar. 5 tahun lebih tidak bisa keluar. And we have been praying, the entire church have been praying so that they will be able to, the permit will be able to be issued, but for 5 years it has not been issued. Lalu ada pengurus yang bilang, bagaimana Pak, karena itu susah sekali, kita beli satu tanah lain supaya kita urus izinnya dari awal. And another person approached me and suggested me, Pastor, why don't we find another place and we build from the ground up so that we can start asking for the new permit. Saya bilang, kita sedang membangun gereja yang belum selesai, yang sangat besar, dan tidak bijaksana kalau saya membeli satu tanah lain untuk lokasi yang berbeda. And I said that it is not wise while we are building this project to purchase another land to build another church in a different location. Tapi satu kali ada orang yang berkata, Pak, kalau jadi membeli tanah yang akan dibangun gereja di Kopo, saya akan bayar semua down payment-nya walaupun mahal.
And there's one person approached me and said, Pastor, if you are going to pursue this Kopo location, I will pay the down payment for you. Saya pikir boleh juga, down payment sudah ada, kita akan cicil panjang. And I see, oh, this is a good offer. The down payment is already all set and we need to just make an installment of payment. Kalau bisa installmentnya panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali. The installment will be so long until Jesus returns again. Dan satu kali saya sudah duduk dengan notaris, dengan owner untuk menandatangani pembelian tanah tersebut. And one day I was already sitting down with the owner and the notary public to sign the document. Tetapi kemudian ada macet dalam pembicaraan karena mereka pikir kita akan beli 6.000 meter padahal yang kita beli cuma setengahnya, 3.000 meter. They thought that we are going to purchase 6,000 meter, so there's this miscommunication in between us because they thought we are going to purchase the entire meter. Tanggal itu adalah 13 Juni 2025 yang lalu. It was June 13, 2025. Dan setelah 3 jam tidak selesai masalahnya, si owner berkata, kalau perundingan lebih baik jangan tanggal 13, angka kurang bagus, kata dia. And after 3 hours long conversation, the owner said, let's not argue or debate on the 13th. Today is the 13th, this is not a good number. Jadi dia bilang besok saja tanggal 14 dan rundingnya di restoran besar yang makanannya enak. Why not we delay until tomorrow? We go to a good restaurant, a big restaurant, so we can continue our conversation there. Dan dia sebutkan nama restorannya Queen Restaurant di Bandung. And he said the name of that restaurant is Queen Restaurant in Bandung. Saya salami dan saya bilang setuju. And I shook his hand and I said I agree. Besok 14 Juni adalah hari ulang tahun saya. June 14 is my birthday, so. Dan saya sudah sewa restoran Queen lantai kedua untuk seluruh keluarga dan seluruh pengurus jemaat kami untuk makan siang di sana. So, because I already reserved the second level of that restaurant for me and my family and the whole church volunteers to eat there. Sepertinya kebetulan dan dia kaget, tapi akhirnya besoknya dia datang juga. It seems like a coincidence. He was so shocked, but yet he showed up. Setelah selesai makan, After we were done hampir eating, semua orang sudah pulang. well, everyone already left. Notaris kemudian berkata, ayo kita lanjutkan, dan dia mulai membacakan syarat-syaratnya untuk pembelian tanah 3.000 meter. And then the notary said that let's continue on. We are about to sign this document to purchase 3,000 meter. Down payment sudah dibayarkan, tapi harus dicicil sekian tahun, biaya cicilan setiap bulan sekian. And then the down payment was already given, so we just need to discuss about the installment and the length of payment. Tiba-tiba ada seorang pengurus bilang, Pak, jangan dicicil, bayar lunas saja sekaligus. All of a sudden, someone from the church approached me and said, Pastor, do not do the installment payment. We need to pay in cash, pay in full. Saya bilang enak aja, duitnya kagak ada, bayar langsung. I said, it's easy for you to say it. Where's the money? Tapi dia bilang, saya sedang ada berkat, jadi minggu depan saya akan lunasi semuanya. And that person said that the Lord has blessed me, so I will pay off the entire amount next week. Saya kaget dan saya bilang serius, dia bilang ya, dan dia lunasi. I was so shocked, and I asked him, "Are you for real? Are you serious?" And he said yes, and he did it. Tanah itu 6.000 meter, yang kita beli 3.000 meter. That land is 6,000 meter, but we wanted to purchase the 3,000 meter only. Jadi solusinya yang 3.000 meter lainnya dibeli pengusaha di gereja kami. Nanti kalau kita gereja udah punya duit, kita buyback dari orang itu. So the plan was the half portion of that land will be purchased by a businessman in our church. So when we have enough money, we will buy back from him. Jadi
Kemudian notaris bilang, untuk gereja sudah selesai, sekarang untuk pengusaha ini, untuk pribadi. Saya sebetulnya sudah tidak perlu ikut karena itu urusan pribadi dia. The notary said, okay, the church is done, it's settled. Now I need to meet with the businessman. It is all about the business. And I thought, I don't need to stay because this does not, I don't need to be here. Tapi pengusaha itu bilang, tunggu saya Pak, dampingi saya untuk perjanjian dengan notaris, jadi saya duduk. So the businessman urged me to stay with him. I need you to stay here. And I agreed. Dia bacakan semua syaratnya dan dia bilang, apakah semua setuju dan bisa tanda tangan sekarang? So he was given and read all these agreements. So, and at the end he asked, do you agree with this? Let's sign it then. Jadi dia bilang, saya setuju semua, cicilan saya akan bayar pada waktunya. Cuma ada satu yang saya minta dikoreksi. And I agree to everything, but I need you to correct one thing, he said. Namanya nggak jadi nama pribadi saya. Udah saya serahkan semuanya, nama gereja saja. No, it's going to be under my personal name, but it's going to be under the church name because I already given everything to the church. Pembicaraan hanya 45 menit. It took us only 45 minutes. Gereja dapat tanah 6.000 meter persegi. The church received 6,000 Free of charge. meter for free. Tanah yang kita miliki sekarang 6.000 meter 1,5 acre. So 1.5 acres, 6,000 meter. Tanah yang semula diresolusi selama 5 tahun 600 meter, cuma 1/10-nya. And the original land that we were striving to get the permit for is only a tenth of it. Tuhan bisa berkati kita bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Tuhan bisa berkati kita. Not 2 times, not double, but 10 times over. Sekarang saya tahu kenapa 5 tahun kita berdoa, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Now I know why we struggle and pray for 5 years and it seems like God did not answer our prayer. Karena Tuhan sediakan yang jauh lebih besar, lebih bagus dari yang kita pikirkan. Because God has provided a much better option for us, a much better blessing. Good is not always God's will, but God's will is always good. Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara. The Lord God is a sovereign God and He has a good plan for all of us. Saya berdoa yang begini-begini terjadi juga di tempat ini. All of these miracles will be happening. Jangan hanya tepuk tangan, berani menabur. Not only you clap your hands, but you give to the church. Yes. Amen. Yang ketiga, ada sikap hati benar yang harus dimiliki. Number 3, there is an attitude, the true attitude, the correct attitude of a heart that you need to possess. Walaupun Daud tahu dia hampir tertangkap dan mati, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia lari berputar dari gunung itu supaya tidak ditangkap oleh Saul. Even though that David knew that he was being pursued, David had to find a way to escape so that Saul could not get him. Saya percaya iman itu aktif, iman itu bertindak, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha. I believe faith is active, faith is in action. Do not stop praying. Tetapi kita juga harus sabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik. But we also need to be patient in waiting for the correct amount, correct of God's timing. Kok bisa ya waktu Saul hampir menangkap Daud, utusan datang dan teriak, Filistin menyerbu, lepaskan Daud, hadapi orang Filistin. How come it only a matter of minutes before Saul can get to David, then the news came to Saul, we are being attacked. Ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. There is this song that is God's timing is always the best one. Abraham menanti lama, tapi Tuhan menggenapi janjinya memberikan anak yaitu Ishak. Abraham waited for a long time and finally God gave Isaac to him. Ibrani 6 ayat 12 berkata, oleh iman dan kesabaran kamu mendapatkan bagian dari janji Tuhan.
And Hebrews 6 says that through faith and patience, you will receive the promise. Siapa yang pernah mengalami situasi yang sangat terpojok tapi ujung-ujungnya saudara tetap ditolong Tuhan? Have you ever been cornered, been pressured, but at the end, God delivered and helped you? Siapa yang pernah mengalami itu? How many of you have experienced Tuhan that? gunung batu kelembutan. Our God is a rock. Mungkin ada yang bilang, kenapa sekarang saya belum ditolong Tuhan? Maybe you have been asking, why, God, you have not answered my prayer and you have not helped me? Karena saudara belum di ujung. Tunggu sebentar lagi. Because you are not at the end. You gotta wait until you are at the end. Kan ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Kalau sudah di ujung baru ditolong. Because it says at the end, God will help us. So you gotta Makanya kita perlu bersabar tapi tetap beriman. Therefore, we need to be patient yet to possess faith. Tahun ini kami sudah menikah 34 tahun. This year marks our 34th year being married. Dan kami dikarunia Tuhan 3 orang anak, perempuan, wanita. So we were blessed by 3 kids, 3 children, a girl, and a lady. Beberapa tahun yang lalu, putri kami setelah menikah hamil dan akan melahirkan anak. And a couple years ago, our daughter, one of our daughter was pregnant and was about to have a baby. Dan kemudian dokter memeriksa dari waktu ke waktu sampai 1 kali dokter menemukan di janin anak itu lewat USG, ultrasonografi, dia lihat ada bintik hitam. And through the ultrasound, the doctor had found a black, like a black mark, Black dot. Di atas kepala. on the top of the head of the baby. Diulang lagi dalam pemeriksaan berikutnya, tetap dia menemukan bintik hitam itu dan dia bilang ini bahaya. And the black marks stayed there after a couple of ultrasounds, and the doctor said that this is dangerous. Anak kamu bisa cacat, anak kamu bisa hidrosefalus, kepala jadi besar, jadi lebih baik dia digugurkan saja. So your baby can have a risk of having this head so big, or it can be a disabled baby. So it's better for you to abort the baby. Anak saya menangis, suaminya juga bingung apa yang harus dilakukan. When my daughter cried, and the husband also cried, they did not know what to do. 2 minggu dia berdoa, bergumul, minta pertolongan kepada Tuhan. For 2 weeks, they prayed and asked God for help. Setelah 2 minggu saya undang mereka datang makan siang di rumah saya. Dan sebelum makan saya bertanya pertanyaan ini kepada anak. And I asked them to come over after 2 weeks to come to the house to eat. And I asked this to them. Jessica, bagaimana keputusan kamu soal janin bayi yang ada dalam kandungan? So Jessica, what will you decide about your situation, about the womb? Dan dia berkata, saya percaya semua pemberian Tuhan adalah yang terbaik. And she said that I believe everything that comes from the Lord is good. Kalau ini adalah pemberian Tuhan, mana berani saya menolak pemberian itu dan menggugurkannya. If God has given me this baby, how could I abort what God has given to me? Yang saya minta adalah papi dan mami berdoa buat saya supaya kalau anak ini lahir cacat pun saya tetap tekun memelihara dia sampai dia besar. If this baby was born handicapped or disabled, I want you to pray for me so that I'm able to accept this baby the way he or she is. Itu keputusan yang sulit dan kami menangis bersama karena situasi itu. That was such a difficult situation when we all cried together. Tapi kita sampai pada satu posisi seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. And we reached to the point where Shadrach, Meshach, and Abednego faced. Aku percaya Tuhan bisa menolong, tapi seandainya tidak, aku tetap percaya kepada Tuhan. I believe God is able to help. And even if God cannot help us, we believe. Perlu iman yang besar untuk memindahkan gunung, tapi perlu iman yang benar untuk tetap percaya, walaupun gunungnya tidak pindah. It requires a big faith to move the mountain, but you require a true faith so that you will stand still.
Setelah mengucapkan hal itu, kita lega karena kemungkinan terburuk kita sudah rela menerimanya. We surrendered with whatever happened. Anaknya dilahirkan beberapa bulan kemudian, normal, tidak ada cacat. And the baby was being delivered normal, there's no disabled. Umur 2 tahun dia bisa spelling abjad dari A sampai Z. When the baby reached 2 years old, the baby is able to spell A to Z. A, B, C, D, E, F, G. And then Z, Y, Wow. X, W. Terus apa lagi mundur ke belakang? Saya lupa. Backwards. Ya. Jadi dia bisa spelling maju dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. So Yang the saya baby- juga tidak bisa melakukan hal So the itu. baby was able to spell from the beginning to the end and backwards at 2. Umur 3 tahun dia diajak untuk pergi ke toko dan tiba-tiba dia bisa sebut nama toko itu, sebut nama toko sebelahnya. Dia belum pernah diajar untuk membaca. And when the baby was 3 years old, the mom took the baby to a store, and Laki. and the baby, he was able to spell the name and say the name of the store. Nama cucu saya Benaya dan dia bisa baca. And my Usia 3 grandson's tahun. name is Benaiah, and he was able to read perfectly. Usia 4 tahun dia baca Alkitab, At bahasa 4 Inggris years yang old, bergambar, he was able to read the Bible, the illustrated Bible in English. dan dia membuat jurnal apa yang dia baca setiap hari. And at 4, he made a journal. He journaled what he read. Sekarang dia usianya 6 tahun, sudah sekolah dan pintar. Now he is at school. He's 6 years old, and he's a smart boy. Bayangkan kalau kita menggugurkan dia. Kita Imagine. membunuh seorang anak jenius yang Tuhan berikan. Can you imagine if we ended up aborting this baby? We will lose that Apapun baby. masalahmu, beriman, bersabar. Whatever Tuhan your akan tolong struggle, kita. whatever your problem, have faith and be patient. Kalau kita beriman, bersabar, Tuhan akan nyatakan mujizat If dalam we hidup have saudara. faith, Luar And biasa. if we have patience, God will show His miracles to us. Ada sikap hati benar yang harus dimiliki waktu kita mengalami kesulitan. You need to have the correct attitude of a heart when we face struggle. Yang terakhir, yang keempat, The last one, ada monumen iman untuk diingat. there is a monument of faith that can be remembered. Tempat di mana Tuhan menolong Daud dan pasukannya disebut Sela Hamah Lekot. Tuhan gunung batu keluputan. That place was called Selah Hamalekot, where David was being pursued by Saul and finally got delivered him. Dalam kehidupan kita, waktu lepas waktu, kita harus selalu ingat ada monumen Sela Hamah Lekot dalam kehidupan kita. Each and every one of us, we need to have our own Selah Hamalekot, where God has delivered us. Daud pernah berkata, Tuhan pernah menolong aku mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Sekarang aku akan mengalahkan Goliat karena Tuhan menyertai aku. David has said that God has delivered me from the lion, from the bear, and God will deliver me also from this giant. Tahukah saudara apa hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud? Do you know the best present that God has given David? Munculnya Goliat. That's the presence of Goliath. Kalau Goliat tidak pernah muncul, orang tidak tahu siapa itu Daud dan bagaimana kemampuannya untuk membunuh Goliat. If Goliath never appeared, nobody would know how God can use David, and nobody would ever know about David. Masalahmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling besar. Your biggest struggle will become your biggest miracle. Kesulitanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Your biggest test will become your biggest testimony. Kalau hari ini saudara mengalami kesulitan, jangan bilang Tuhan jahat. Dia sedang menyiapkan Goliat untuk engkau membuktikan bersama Yesus engkau kalahkan Goliat If itu. you are facing difficulties and struggles, do not lose heart. God is preparing you for something big. Alkitab berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Jangan lupakan
segala kasih-Nya. The Bible says that think about His love, think about His goodness, and never forget about God's goodness. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. He's Dia the yang one who membebaskan engkau. He's the one who heal your body. He's the one who deliver you from evil. Kalau kau pernah sakit, jangan ingat-ingat sakitmu. Ingat Tuhan telah menyembuhkanmu. If you have been sick, do not remember of your sickness, but remember instead of how God has Kalau healed. saudara punya masalah, jangan ingat-ingat masalahmu. Ingat Tuhan menyatakan pertolongan sehingga kita menang atas segalanya. If you have a problem, do not remember your problem, but remember His mighty hand that delivered you out of it. Biar hari ulang tahun ini kita juga berkata, Selah Hamalekot, Tuhan gunung batu keluputan. I pray that on this anniversary celebration, each and every one of us is able to say, Lord, you are my Selah Hamalekot. Biar kita juga berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong And we saya. are able to say, Ebenezer, up until this point, Lord, you have helped me. Kalau Tuhan sudah menolong saya hari lalu, saya pasti ditolong Tuhan hari ini. If God helped me in the past, God will help me also now. Kalau Tuhan menolong saya hari ini, Tuhan akan menolong saya terus sampai If God selama-lamanya. has helped me in the past, God will help me also right now. Selamat ulang tahun, Tuhan masih akan melakukan perkara besar untuk gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. From evil. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Wah, berapa banyak kita boleh menerima berkat Tuhan siang hari ini? Haleluya. You have received the blessings of God this afternoon. Selah Hamalekot.